guys, good morning. Mag-vitamins kami ulit. Welcome to Alice Vlog. Guys, vitamins. May vlog ka na naman? Ka mamaya guys, maliligo kami guys. Oras na sa paligo namin. So, magla-live kami doon. Ito guys. Next to brush. Maliligo kami mamaya guys. Ay pupunta kami sa shop. Shower kami color. May muta. May muta si Bakiki. Ang aking prinsesa. Prinsesa me? Prinsesa Yuki. Basta mang fit mo. Hello guys. Hello guys. Hello guys. Tapos guys, mata. Yan, mata. Kita ko na yan. Yan sa mata. Hanggang natin siya guys para tapos punasan siya natin guys. Kasi so guys, gagamutin natin yung ano niya guys, yung allergy sa paa. Mayroon pa ba? Mayroon pa. So lalagyan natin siya guys. Ito yung pang-allergy nila guys. So yung pang-paa nila guys, wala muna guys kasi naubusan. So ito muna pang-allergy nila guys. Kasi na ano yung paa nila na allergy yata. Kakalakad ba yan? Ewan ko kung saan siya na allergy. So yung pang-paa nila guys, wala muna tayo kasi naubusan. So guys, tapos na si Yuki. Next natin si Simba. One ml lang yan guys. Yan yung vitamins nila guys. Makikita nyo. Ayan, pakita ko yan para mabasa nyo. And tapos guys, next natin si Simba. Simba? Iwan ng baby ko. Mag-hi ko muna. Hello guys, welcome. Alice Vlog. My name is Simba. Vitamin, toothbrush, kan ay. Balag na naman si Mami guys. Balag na naman si Mami Alice guys. Kaya lagi siya vlog guys. Para ma-remember sa mukha namin guys.
Nag-spray na ba kami? Nag-spray na guys? Nag-spray lang ba kami guys? Ulitin natin guys. Ulitin natin guys. Parang yung comfortable. Mami, tapos na kaya ta nag-spray ka ulit. Baka nakalimutan. Magkikita natin sa ano yan kung nakalimutan o wala. May nakalimutan tayong tainga pala. Nasa bagay magsha-shower naman. Okay lang yung guys makalimutan kasi magsha-shower naman pala siya lang ako dahil ikaw na lang simba maglinis sa tainga. Guys, linis kami sa tainga. Harap ka sa camera para maraming fans. Para maraming fans si Simba. Kasi marami kang fans eh. Kasi baka may contest sa pagkain dyan guys. Sasali si Simba. Number 1 si Simba sa pagkain. Then guys, thank you for watching.